हेलो गाइस गुड मॉर्निंग जय मां समले वेलकम टू मोर आ गोटे नुआ वीडियो के आउ या चने देखन किए आसीजन गुड मॉर्निंग आउ आमे जाउछु डंगा बसे जेहेतु दिन ही गला न देखन लेकिन या चने 6 नाई बाजी 5:30 हे जे आसीतिले आम लेट हो गलान एक्चुअली आमे सुई पड़ितिलु से माने तो आसीतिले आमे सुई पड़ितिलु बोले लेट हो गलान चलो ने आछने बाहरी गिरे जिमा आने देखुन आमे बाहरी पड़लु भाई गाड़ी चलाउछन आ ई माने बइचन साइड रे बाबू के धरदेली निनी बड़ निनी आसी नहीं आमे मोर सांगर संग इटा मैं पछाड़े बसई दिछु आ चललु आ मॉर्निंग रे भी हमर इनो केते मार्केटिंग माने लोकउछन देखुन याचने 5:30 हे भले दिन ही गला न आ हमर इनर बड़ जगन्नाथ मंदिर ता देखुन आपण माने जदि देखिथिबे बोले जानि दिथिबे आ हमर इनर लोग तो जानि दिथिबे आराम से आ हमर इन पहाड़ पर्वत सखालो सखालो जेन कुहुड़ी रे ठंडा जेन लागू थाए जे आ ना कोनो बहुत ही मजा लागुला मते तो एंता माने सफर बहुत भल लागसी जेंदा कि ठंडा लागुतबा स्वेटर जैकेट सब जहा मेला पिंधि दियो आ आके बड़ो आ समस्त जाउथिले बोले कि ता दुगुना मजा है आ जाय कि जेंता पहुंची गेलो देखन सब डंगा मने एटा बाहर करे दउछु आ मो सांग घर तो दुई मोला नेकरी जाइतिले दुई मोला रईटा देखन डंगा नेकरी जाइतिले तांगडा सब डिक्री रखी के आमे जाउतलो जेहेतु पूजा सामान याड साड हिजिबा बोली के आ देखन समस्त धरी के आमे चललु आ आमे गोटे अलगा जगह रे जाइतिलु जेंता कि तो गोटे अलग साइड रे भीड़ बहुत थिले सेडे सेतिले कि आमे पलालु आ एटा देखन मुई जाउचे मुई पिंदी दीचे हिल देखला बेले चाली ना हबार में जल्दी जल्दी रे जेंटा मिलला सेटा पिंदी के पले थिली न आ सिनो गला बेले देखन केते बढ़िया दुसुचे जाउ नै कोनो बहुत ही बढ़िया लागुतला आ आमे गलु कि हमर पछ आ जणे भी जाइतिले हमर संगे हमर पछ गले बाकी से माने देखन पूजा पाठ चालू कर देतिले न आ मुई नै करे पूजा पाठ ई माने करतिले मोर संग घरे सब करथले जणे कले तो हबा सेटा आ हमर ई माने जानसन ई पूजाटा मुई जाने नै कम जानसे हमन सतिर लगी ई माने करूथिले पूजा आ देखन बाबू केते बेले उंगलामी से तार चाली थिला कि माने केते बेले उंगलामी आ एटा मोर संग सेडे करूथिले सब रेडी आ याडे ई माने तांकर पूजा सब कर दउछन आ इटा ना भाभी कि मैं ना करे मैं मोबाइल टा धरथिले अभ्यास सेतिर लगी ई माने करूथिले आ हमर डंगा बसानी से सेमी गुटे पाखे भगवान बने देले तो हे जेसे सेतिर लगी मोर संग याडे करूथिले आ जेंता करसन त आपण माने तो जाने छन हम सेटा काना कहमी आपण माने हमर ओडिसा लोक जेते भी असन तो समस्त जानि छ डंगा बसानी रे केंता पूजा हेसी आ काना कहमी आपण मन को कुनु मझिरा डंगाटे देखन सेटा निनी लागि निया हितला बड़ निनी जेतु नाई जाई अंकर तिनी लोक लागि तीनटा डंगा नेगिरी जाइतिलु हेले से नाई जाई से नाई जा कहला सुई पड़ला बोले आमे एटा पले जाइतिलु आ हम कोनो डंगा देखन केते सुंदर लागुचे आ आमे बड़ बड़ डंगा नाइनी हमर ये टिके राखसन कहसन केते सब करबो एक्चुअली रे डंगा तो डंगा है छोटो हो के बड़ हो कहसन सेते लगे कोनो डंगा देखन नै जा आ केते क्यूट लागुतला मते तो बहुत क्यूट लागुतला हमर सांगरटा भी बहुत बढ़िया सुंदर थिला आ के लोक माने तो एते बड़ बड़ डंगा माने नै के जाइतिले जे सीरियसली बहुत ही माने भल लागुतला देखबा लागि बहुत सुंदर है बाकी पानी टा के बर्बाद कर दबो एंता डंगा माने भसई किरी बोली के हमनी माने मना करसन आ याडे मोर सांग घर पूजा चलला न याडे देखन ए माने नै की जाइतिले एटा तीनटा डंगा जेने कि सुंदर सुंदर लागुतला मते से दुई मोहल्ला वाला डंगा तो आ बढ़िया लागुतला आ एटा तिनी माई छुआ मिसी गिरी एटा पूजा करूछन आ जे जेंता पूजा करला एटा माने तो आपण माने जानजन मैं काना बोलमे पूजा बाबद रे आ एटा हम डंगा देखन केते दूर के पले गला न आ एटा हम साइड रे पूजा करी के जणे जाइतिले आ केते सुंदर जगहटा एटा खाली देखन केते बढ़िया लागुता शांत लागुता आ बहुत ही बढ़िया लागुता आ साइड रे कि हम साइड रे एतकी बेले फटका फुटौथिले बोले कि ने गुटे छुआ हैप्पी बर्थडे टू यू बोलुथला बोले एटा हम समस्त हसुथुलु से माने फटका फुटाले भी से हैप्पी बर्थडे झिझिरी फुटौथिला बोले साइड रो आवाज आउथला हैप्पी बर्थडे टू यू बोलुथला बोले हम एटा हसी खुशी रे एटा हम चाललु एटा हमरटा तो भसा हिदिला आपण माने देखिछन एटा मोर सांग घरे जाउछन एटा भसई बहुत ही भल लागसे आ देखन बाबू के से केते बेले खाली भसई देमी डंगाटा मोर डंगा है मते दे दियो खाली बोलुथे से माने कंट्रोल नै थे से पूजा करबा टाइम तक भी से कहते के मते दे दियो मम्मी मैं भसई देमी मैं भसामी बोली के देखन से खाली छड़ामी केते बेले बोलु से कहि भी ना दबा
ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଶୋକ୍ କେନ୍ତା ଆଉ ସେ ଦେଖୁନ୍ ପାଣିରେ ବସିକିରି ବି ତାକେ କିଛି ନାଇଁନ ସେ ଖାଲି ଡଙ୍ଗା ଭସାବାର ଅଛେ ସେ ଏତିକି ତାର ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥାଏ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବାବୁ ପୁରା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଗେ ହେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖୁସି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମ ଡଙ୍ଗାଟା ଗଲା ଆଗ୍କେ ଆଉ ପାଣିରେ ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଥାଏ ନା ଉଫ୍ ବାକି ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଥାଏ ପାଣି ବହୁତ ମାନେ ତଲକେ ଉତରିବା ଲାଗି ହିମ୍ମତ ହିଁ ନାଇଁ ଥାଏ ଆଉ ବାକି ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭାଇ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଆମର ସାଙ୍ଗ ଆମର ତ ଚାଲିଲା ଆଉ ଏଇଟା ସେମାନେ ସାଇଡରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମ ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଯାଉଛେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥାଏ ଭାଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦଉଥିଲେ ତାପରେ ରହିଲା ଫଟକା ଫଟକା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଘରେ ଆମେ କେତେ ସାରା ଶୁଖେଇଥିଲୁ ନେଇକି ଯିମି ବୋଲିକିରି ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଗଲା ବେଲେ ଭୁଲିଗଲୁ ବାକି ଭାଇ ଘରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିକି ଜଲେଇ ଦେଲୁ ସେଥିଲାଗି ଖୁସି ଲାଗିଲା ସବୁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା ଜାଗା ହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ ମିଳିଥିଲା ମାନେ ସେ ଜାଗା ଲାଗି ହିଁ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ଯେନ୍ତା ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖୁନ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ ଜାଗାଟା ମତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମ ଡଙ୍ଗା ଯାଇକିରି ଫସିଗଲା ସବୁ ଗଛ ମାନେ ଆଉ ଡାଲ ମାନେ ସବୁ ତଳେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଯାଇକିରି ସେନେ ଫସିଗଲା ଆଉ ଆମ ଫଟକା ଜଲ୍ଲା ଦେଖୁନ୍ ଭାଇ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଫଟେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଛୁଆମାନେ ବି ଖୁସି ହେଲେ ଆମେ ବି ଖୁସି ଗଲୁ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଏବେ ଯାଇ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଉଜାଲା ଦୁଶୁଛି ବାକି ଅନ୍ଧାର ବି ଥିଲା ଆଉ ଆମ ଡଙ୍ଗାଟା ରିଟର୍ନ ଆଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଉ ଆମର ସବୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଆଉ ୟାଚିନି ଫଟୋ ଫୁଟା କିଛିଟା ହେଇଗଲୁ ଆଉ ଫଟୋ ନା ହେଲା ହବା କେଁ ଭଲ ହବା ନିନି ଖୁସି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଆମର ଏମାନେ ତ ଫଟୋ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସାଧା ସିଧା ହେଇକି ଥିବେ ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ନାଇଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ସିଆଡେ ଧରି ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଆମେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଡିକିରେ ସବୁ ସାମାନ ଭରିକିରି ଫିର୍ ବାହାରିକିରି ଏଇଟା ପଳେଇ ଆଉଛୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ଟିକେ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିଦଉନ୍ ଆଉ ଯିଏ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଡ୍ୟାମ୍ ଆମର କେନ୍ତା ଏ କାଣା ଆଉ ଯେନା ଦେଖି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ଲିଜ ଦେଖିଦଉନ୍ ଏଇଟା ଖାଲି ଗଜପତରେ ଅସଲି ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଅଛେ ଆଉ ଭିଡ଼ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଆଉ ନାଇଁ କହୁନ ଆଉ ବୋଟିଂ ଜାଗାଟା ଟିକେ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଖାଲି କାର ମାନେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଅଛେ ବୋଲେ ଭାବୁନ୍ କାର ମାନେ ଦେଖିକିରି କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ସେତ୍କି ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାନି ପକେଇଥିବେ କି ଭିଡ଼ କେନ୍ତା ଥିବା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ ଖାଲି କାର ମନକେ ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଆମେ ଇନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ୍ 40 ରୁ 50 ମିନିଟ ଖାଲି ଟିକେ ଜାଗାରେ ଯିବାର ଲାଗି 40-50 ମିନିଟ ଆମେ ଇନ ଅଟକିଥିଲୁ ଟିକେ ଜାଗାକେ ଯିବାର ଲାଗି ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ ଯେ ବାପରେ ଡ୍ୟାମରେ ଆଉ ନାଇଁ କହନୁ ମାନେ ବସି ବସିକି ଅଥା ଲାଗି ଯାଉଥାଏ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ ଥିଲା ଇନୁ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମଝିରେ ଦୁହି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ମାନେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ବୋଲେ ଆଉ ଆମର ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଇଟା ଉତରି ଗଲୁ ଆଉ ଇନ ଦେଖୁନ୍ ଆକାଶ ଛତା ଛାଡୁଛନ୍ ଯିଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେନ୍ତା ପୁରା ଫଟୋ ମାନେ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ କନ ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମ ଡ୍ୟାମଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଖାଲି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ମାନେ ଏତ୍କି ବେଲେ ବି ସେ ଡଙ୍ଗା ମାନେ ବହୁତ ଆଗକେ ପଲେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଫିର୍ ଏତ୍କି ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଥିଲା ଏଇଟା କିଏ ଜଣେ ପୂଜା କରିକି ଯାଇଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ କରିକି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମର ଆକାଶ ଛତା ଗୋଟେ ପଲେଇଗଲା ଉପରକି ଆମେ ନାଇଁ ଛାଡି ଖାଲି ଆମର କହି ଦଉଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଜଣେ ଛାଡିଥିଲେ ବୋଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଦିଶୁଥାଏ ପାନି ପୁରା ଉଫ ଆଉ ନାଇଁ କହନ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ସେନ ଡଙ୍ଗା ଦୁଇଟା ଯାଉଥାଏ ଯେ ରିଏଲ ଡଙ୍ଗା ବାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ମାନେ ରିଲ୍ସ ବଗେରା କଲେ କିନି ମାନେ ମିଡିୟମ ଦୁଶୁଥାଏ ଯେହେତୁ ସେ ଦୂରେ ଥିଲା ବୋଲେ ମିଡିୟମ ଦୁଶୁଥାଏ ଆଉ ଫଟୋ ଫଟୋ ତ ଆଉ କାଣା କହିମି ସମସ୍ତେ ଉଠଉଥିଲେ ଆଉ ଡଙ୍ଗାକେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଇନର ବୋଟ ଆଉ ପାନିକେ ଦେଖିଲେ କି नहीं ବହୁତ खुश ଲାଗୁଛି ସିରିयसली ଆଉ ଏତେ ସାରା ଡଙ୍ଗା ଉଫ ଆଉ ନାଇଁ କନ ଆଉ ଏକ ସେ ବଢकर ଏକ ଡଙ୍ଗା ଆଉ ଇଆଡେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଫିକ ଥିଲା ବୋଲେ ବୋର ଲାଗୁଥିଲା କେତେ ଠିଆ ହବ ଆଉ କେତେ ଫଟୋ ଖିଚିବ ଫିର ବି ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହଉଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇକିରି ପଳେଇ ଆଇଥିଲୁ ସେତିକି ଭିତରେ ଫିର ବି ଜାମ୍ ଟା ଖାଲି ନାଇଁ ହଉଥାଏ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଆଉ ନାଇଁ କହନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜନା ନାଇଁ ପଡୁଥିବା ବାକି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଏକଚୁଲିରେ ବୋର ଲାଗୁଥାଏ ନ ଆଉ ୟାସନି ଏତକି ସୋର ଥିଲା ନା ମୁଇଁ ଜାଣା ବି କହିଛେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ ଗୋଟେ ବି ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ନାଇଁ ଆସି ଆମେ ଇନ କହୁଥିଲେ କି ଟ୍ରାଫିକ ରେ ଦେଖୁନ ଆମର କାର ଟା ଫସି ଯାଇଛେ ପଛାଡେ ଆଉ ଆମେ ଇନ ଆସିକିରି ଫଟୋ ଫୁଟା ଟିକେ ହଉଛୁ ଆଉ କାଁ କରମୁ ବସି ବସିକି ହେଲେ କାର କେତେ ହେଲେ ବସବୁ ଏଇଟା ରିଲ୍ସ ବନଉଛନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆଉ କାର ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ନା ରଖିଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ସେଟା ଆମର ଡଙ୍ଗା ନୁହେଁ ସେ ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଲାଇନ ଲାଇନ ହେଇକିରି କେତେ ଦୂର କେ ପଲେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଜଣେ ପୂଜା କରିଛନ୍
ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୁସୁଥିଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଖାଲି ଦେଖୁନ୍ ଏକ ସେ ବଡ଼କର ଏକ ଡଙ୍ଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଲେକିन ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଥିଲା ଖାଲି ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ଡଙ୍ଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁସୁଛି ଖାଲି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ମୋ ନଜରଟା ପଡ଼ିଗଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡଙ୍ଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନିଥିଲା ଆଉ ଯିଏ ବି ଆନିଛନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଁ କହିଦଉଛେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଇନ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆକାଶ ଛତା ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଏମାନେ ବାର ବାର ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆକାଶ ଛତାଟା ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ବୋଲେ ମତେ ତ ଏନ୍ତା ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଜାନିଛନ୍ ଆମେ କାଣା କହିମି ଆଉ କେତେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁତେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ ଏତ୍କି ଭିତରେ ଏତ୍କା ମାନେ ଦୀପ ଇଟା ମାନେ ସବୁର ଆଉ ଏତ୍କି ଇନ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସବୁ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯାଇକିରି ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଇଟା ଲାଗଲାନ ଆଉ ଡଙ୍ଗାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଖାଲି ଦେଖୁନ୍ ତାର କଲର୍ଟା ତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ୍ ରିଏଲରେ ଦେଖିଲେ କି ନି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ ଡଙ୍ଗାଟା। ଆମ ଟ୍ରାଫିକଟା ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ତ ପୁରା ଏତେ ଭର୍ତ୍ତି ଯେ ଆଉ ନାଇଁ କହୁନ ଗାଡ଼ିଟା ଜାମ୍ ହିଁ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛେ ଏତ୍କି ଭିତରେ କେନ୍ତା କରି ଫସି ଯାଇକି କେନ୍ତା କରି ବାହାରିଛୁଁ ଯେ ଆମକେ ହି ଜଣା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଲାଗିଛେ ସେତ୍କି ଭିତରେ ଫିର୍ ପଲେଇ ଯାଏସି ଆଉ ସେନ ବସିଥିସି ବୋଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଂଶ ଯୋଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ଇଟା ଡଙ୍ଗା ଇଟା ବନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ବି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲେ ସେଟା ବି ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମନ୍ଦିରକେ ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ କାଁ କରିକି ଆଗରୁ ତ ଯାଇକିରି ପଲେଇ ଯାଇଥିଲୁ ହେଲେ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଲେଇ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲେ ଫେର୍ ରିଟର୍ନ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ମୁଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ନାଇଁ ଯାଇ ମୁଇଁ ବାହାରେ ରହିଯାଇଥିଲି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତ୍କି ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଆଉ ନାଇଁ କନ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଅଛେ ଆଉ ଇନ ବାହାରେ ବିକୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଆଉ ନାଇଁ କନ ଦେଖୁନ୍ ସେ ଭିତରେ ଖାଲି ଜାଗା ନେଇଥାଏ ଗୋଡ଼ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଏତ୍କି ଭିଡ଼ ଆଉ ଏତ୍କି ଭିଡ଼ ଭିତରେ କାଣା ହେଲେ ଭିତରେ ଜିମି ବୋଲବ ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ଇଟା କରବୁ ଆଉ ଆମେ ପଲେଇ ଆଇଲୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ପୁରା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଘାଟି ହେଇଛୁ ବୋଲେ ଆସିଲୁ କି ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ପତରକୋବି ଆଉ ପିଆଜ ଟମାଟର ଦେଇକିରି ଇଟା ନେନି ଲାଗି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଚିଲା ଗୋଟେ ଇଟା ବେସନର ଚିଲା ବନେଇ ଦଉଛେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଆସିଲେ ଆଉ କାଣା କରବ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ଟମାଟର ଇଟା ଭାଜି ଦଉଛେ ଚଟନି କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ ଟମାଟର ସିଝିଗଲାନ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଚାକୁ ମାରିକି ଦେଖି ଦେଇଥିଲି ତାର ଭିତରେ ମୋର୍ ଚିଲା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ନିନି ମତେ ଡାକି ଯାଇଥିଲା କି ଆଉ ହଁ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ନାସ୍ତା ପାଣି ତ ସରିଯାଇଛି ବାକି ମୁଇଁ କାଣା କାମଟେ କରେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ପଛାଡ଼ଟା ଯେ ଜାନିଛନ୍ ପଛାଡ଼ଟା ଯେତ୍କି ବି ଅଛେ ଇଟା ମୁଇଁ ହିଁ କରେଇଛେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିକି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦେଖେଇଦେମି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ସବୁ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଏଇଟା କରବାର୍ ଲାଗି ମତଲବ ମିନିମମ୍ 5 ଟଙ୍କାର କଲର୍ ଯାଇଥିବା ଏତ୍କି ଦେଖୁନ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି କଲର୍ଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ କାଣା କରି ହେଲେ ଦେଖୁନ୍ ନିନିର ମୁଇଁ ଚୁଟି କରିଦେଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏନ୍ତା ହେଇଛି ଛୋଟଟା ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏନ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏନ୍ତା କରି କରି ନେଇଛେ ଯେନ୍ତାକି ତାର କୁନୁ କୁନୁ ବାଲ୍ ଜହ ବାଲ୍ ନାଇଁ ସେ କିଟା ଏନ୍ତା ରହିବା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲେ କମ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ତାକେ ପତର ଦେଇକିରି ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ପତା ଦେଇକିରି ସବୁବେଲେ କରିଦେସି ଏଟାକେ ଏନ୍ତା କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଚୁଟିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶବା ଏଟା ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ବାଲା ମତେ ମା ଏନ୍ତା କରିଦିଏ ବୋଲେ ମୁଇଁ ସୋର୍ କରିକି ଏଟାକେ କରିଦେଲି ବାକି ତାର କମ୍ ଚୁଟି ବୋଲେ ସେତେ ଖାସ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ମୋଟା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଥିଲା ଆଗରୁ ଆଉ ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲା ଏବେ ତ ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲାନ ଆଉ ନାଇଁ କନ ଦେଖ ଏନ୍ତା କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଯାଉଛେ ମୁଇଁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେମି କାଁ କରିକି ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ମୁଇଁ ବି ବୁଲୁଥିଲି ସକାଳୁ ନାସ୍ତା ପାଣି କଲା ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାନିଛନ୍ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ନିଜର କାମ କରବ କି ସିଆଡ଼େ କାମ କରବ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ଗଲେ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ନାଇଟିଟେ ଗଲେ ହେଇକିରି କାମ କରିଦିଅ ତାପରେ ନିଜର କପଡ଼ା ଲତା ନିଜକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ପଛେ ଆଛିନି 10 ବାଜିଗଲାନ 10:30 ହେଇଗଲାନ ଯାଉଛେ ମୁଇଁ ବି କରିଦେସି ଆମନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ ନଜରଟା ପଡ଼ିଗଲା ଆସିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ କୁନୁ କୁନୁ କାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଧରି ଆଣିଥିଲି ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ ପସନ୍ଦ କାକେ ପସନ୍ଦ ମତେ କହିବେ ଆଉ ମୁଇଁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି 2 ନେଇଥିଲି ଆଉ ପୁରା ପତଲା ପତଲା କାଟୁଥିଲେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ପତଲା କାଟଲେ ହେସି ଏଇଟା କମ୍ ମୋଟା ହେଇଗଲେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନା ଲାଗେ ତାର କ୍ରେଞ୍ଚିନେସଟା ଯେନ୍ଟା ଆସିବା କଥା ନାଇଁ ଆସେ ଆଉ ବହୁତ ହି ପତଲା କାଟା ଯାଏ ସେଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଲାଗ୍ସି ମତେ କାଟବାଟା ବାକି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଆମନି ମନକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଦେଖିକିରି ପଲେଇ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ପତଲା ଖାଲି କାଟିଛେ ଖାଲି ଦେଖୁନ୍ ଏତ୍କି ପତଲା କାଟବାର୍ ପଡ଼ସି
आउ सब बसई देइथिली इयाडे मो लुहा कड़े बसई देइथिली न तेल 2 चामच देई देली देखुन आ ता बाद स्लो कर देइथिली आउ सरसो टिके देई देइछे सरसो आउ सुखा मिर्चा देई देमी बेसी किछि एनो झंझट नानो सेति लगी बहुत भल लागसे माने बिना मसला वाला बनाबे कि नहीं एंता जीरा या सरसो दे देबे आपन घरे काना खाइसन से हिसाब से दे देबे आउ एटा देखुन परजी देबे आराम से हेई जिबा भजा रे जह झंझट नानो बाकी बहुत भल लागसे आ कांकड़ काका के पसंद कहबे मते एक्चुअली सत कहमी बोले मते सेते खास ना लगे कंकड़टा भल लागसे मैं खासी बेले कि सेते नहीं खाए आउ आमनी मने बहुत खासन सेति लगी धरिकी पले आले मते भी भल लागसे एंता नानगे मुई नहीं खाए खासी बाकी सेते माने फेवरेट नानो आ सेतकी बेदे देखो नून देइकिरी मुई एटा ढापी नेउछेन तापर 10 मिनिट परे एटा खुलीकिरी 10 मिनिट तो नहीं 5-7 मिनिट परे एटा खुलीकिरी देखो मैं मसला जहा अच्छे जेहेतु बिना मसला वाला बनाऊछे बोले न मुई लाल मिर्चा पाउडर टिके हल्दी पाउडर टिके आ जीरा धनिया पाउडर मिसई के एटा देई दउछे आ कंकड़ तो बहुत बढ़िया लागसे का करके इनो जह मसला भी नहीं लगे आ बहुत सुविधा है आराम से एंदा सुखा सुखा कर भाजी देबो बोला देखुन तार ऑटोमेटिक कलर चेंज हो गिरी कि नहीं बहुत ही बढ़िया लागसे आ पूरा कुरुम कुरुम करसी बोले तार क्रंचीनेस टा जेन थीसी कि नहीं पतला पतला काटी देथिले बहुत भल लागसे आ एटा देखुन फाइनली मोर भजा हेई गलानो आ तार कलर केंदा चेंज होइछे देखुन खाली याचे नहीं मैं ड्रेस चेंज करके पले आसे ना फिलहाल मोर पछाटा देखन मैं काना कर भात पानी बसई देछे जाउछे डाली बसामी आ कुंदरू तुली जाइतिलु जेनटा कि टिके बारिछे एतकी को टिके भाला बाकी आलू गुटे मिसई ताके भाजी देमी नले बुढ़ा हो जाऊे याछने फिर बाहलुचे गछटा बोले टिके टिके करे होउचे बाकी बाहरुचे बन्ना हबार बहुत मासु आमे खाउछु आपण माने जे मो वीडियो देखुथिबे से जानि जन कि एते सारा कुंदरू आमे खाइछु ना नै कोनो पूरा 6 मास हलानो खाली लगातार से फलते जाउचे आमे खाइते जाउछु आ चलुन मुई काटी कुटा देसी सब डाली बसे देसी सब काम करसे आपण मन के संगे मिससी याचे देखुन मोर कटिंग चली छे बैगन काटू छे आउ साग लाल भाजी आउ तापरे एरा होचे भज्जा गोल गोल एटा बैगन तांगले भाज देमी डाली सीजे सारी छे ताके खाली परजी में सागटे हबा कुंदरू आलू भजा हबा जन देई काटी गिरी थुई देछे मते इनी काटी देले तापरे भाजले एका संग भल लागसे आउ थर थर के काटुथबो भाजुथबो से जिनिसटा मते भल लागे सेति लगी जल्दी जल्दी काटी कुटा करे बने देबाटा ही बेस्ट है हो आ नहीं कोनो फाइनली अधा काम सरला याचिनी हम काना बसै जे आपण मन को देखौ जे मोर दिमाग खराब हे गला न आ नहीं कोनो मोर कोड ठिया हे कि पेन हे गला न हम काना बनाउ जे चलुन देखे देसे आ एटा लाल भाजी है सेति लगे ना दुसु जे जेतु मुखली बेसर दिया है छे एबे देइछन सेति लगी एंता दुसु जे आपण मन ना कहबे कि पिंक पिंक काना है बोली गिरी एटा लाल भाजी है सेति लगी एंता कलर तार आई छे आ याडे हम घर दिन कुंदरू आनथिली कुंदरू आउ आलू भजा एटा बसी जे आ डाली टिके पड़ी देमी तापर जे कि जीवनटा के शांति लागमा पूरा आत्मा शांति हे जा विश्वास करूं आउ नहीं कही पारे मत जितकी इरिटेट लगुचे मैंने जल्दी रंधा सरता जल्दी घर पूरा किचन रू बाहरती एंता लगुचे बाकी क्या करबे काम अच्छे आ काम आउ काना अच्छे देखुन एटा काटी थी लेकिन एटा के घुली गिरी रखमी पछे भाजमी जिते बेले से मैंने खाइबे सेतकी बेले भाजी देमी आ यासिन देखुन 7:30 हो गलान विश्वास करो ना जे रांधबार लगे मते बिल्कुल मन ना 5 टंकार भी ना न बाध्य रांधबार पड़बा आउ देखुन काना भगवान काम करवार जेन दिन मन नहीं थे से दिन जल्दी आई देखुन आज पानी सब दिन लेट आई आज जल्दी आई देखुन आज जल्दी आई बोले चलन भरी भुरा के जैसे रांधमी ना रांधले तो हुए नहीं यासिन देखुन आम खाई पी के बसई देचु कपड़ा लता सब पड़ी आम घरे पूरा केना कचड़ा गदा है खाली देखुन कपड़ा सुखलाटा जेना आनिकी पकई थी जाऊे के रखमी सी रखबा बोलिक छाड़देली बोले केन रखता से तार माने ड्राइंग करी करी से बुझी आउ इताक तो आउ ना कौन इतार आ क्या बोलमी
आज देखो मोर आलू तरकारी आउ पूरी रेडी आसन आपण मैंने भी खाईदन मुई तो जाऊे खाई मिर्चा सांगी मत मिर्चा बहुत पसंद है से लगी मुई मिर्चा भी नहीं जाइए आसन आपण मैंने भी खाईदन।